This is my Bible. I believe what it says. I believe it's God's eternal word. I believe I will receive from the word today. And I'll never be the same again. In Jesus' precious name we pray. Amen. Okay. So we were speaking on the character of Jesus. तो जेजू क्रिस्ताचे स्वभावा वयर आमी उलयताले. Hallelujah. Hallelujah. If you are having heard of anything about somebody in your life, पूण तुजे जिवितान कोणा वयर कितें तरी दूख तुवें तुजे जिवितान रिगलोलें आसा जाल्यार hallelujah. Hallelujah. Unless that pain is not given to the Father, जे मेरेन ती दूख तूं बापाक भेटोयना. hallelujah, Hallelujah. that pain will just stack up one layer after the other. तो ती दूख फक्त वाडत वेता. Hallelujah. Hallelujah. How many understand what I'm कितकी saying? जाणा सोजमता जे कितें हांव उलयतां. Praise the Lord. देवाक आर्का. You heard about somebody. आनी कोणा विशीं तुका दूख लागलेलें आसा. Hallelujah. Hallelujah. Say yesterday somebody hurt you, said some words to you. You did not like it. कोणेन काल You're broken. तरी You're तुका hurt like that. कितें उतरां You just bore and you're quiet. आनी तुका दूख भोगले ते दूख तुका ते भोगले ते सोंसले आनी तूं उगी रावले. And in your mind you are forgiven also. आनी तुजे मनांनी तुवें ते बोगसणें दिल्लें आसा. Hallelujah. Hallelujah. But that hurt, if you have not given it to the Father, पूण ते दूख जे तुका भोगले जरी तो तूं बापाक ते तूं भेटोयना जाल्यार तर ते that उपरांत old pain which is hidden, you can't see it, that pain will come and stand there, not allow you to grow. तो ते उपरांत बापा तुजे जिवितान कितें वावर करूंक सोदता तो ते आदले जे लिपलोले दूख आसा ते तुकाय दिसना ते उप्रासता आनी तुका आडायता फुडें सरपाक. The hurt could be as a child also. आनी तूं एक ल्हान भुरगें आशिल्लें पळय तेन्नाय तुका ते If we're not दूख आसूंक really शकता. given it to the Father, you not खऱ्यानूच तुवें देवाक say, ते Lord, this is भेटोंक what ना happened to बापाक me. भेटोंक ना आनी तूं कबूल करिना की बापा म्हाका हे भाशेन घडलें. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Or your husband hurt you, ओ तुजे घोवान तुका दुखयला. or your wife hurt you. ओ तुजे पतीने तुका दुखयला. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. Hallelujah. So this hurts तो forms layers in your life. तो ये जे दूख आसा एका वयर दूख ते बसता तुजे जिवितान. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. We are in a spiritual world. आमी एक आत्मिक संवसारान आसा. We are in a world where we are entangled all around. There is a demonic powers. तर आमी एक संवसारान आसा जे सरभोंवती आमचे सरभोंवती सगळी अशुद्ध आत्म्याची शक्ती आसा. Hallelujah. Hallelujah. So today I want to address these parts of pain that you go through your life or you have gone through your life. तर हे दूख जे तुका तुजे जिवितान घडलेले आसा ती वेगवेगळे घडीचारान ते घडलेले आसा ती ताजो प्रचार हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदतां. It's because you're carrying the pain of your family, of your situations, कित्याक of तूं many तुजे years, परिस्थिती past years. तुजी It घरची is there with you. आनी खूब आदले जिविताचे दूख ते सगळे तुजे जिवितान ते आसा. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. You'll be praying, you might be fasting also, but unless you don't give that pain, आनी घडये तो उपास करता मागणें करता पूण जे मेरेन ते दूख तूं बापाक भेटोयना and you have a father, we call him Abba Daddy or आनी Abba तुजो Father. बापूय आसा आमी ताका आबा बापा आनी आबा डॅडी म्हूण उलो मारता. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. Hallelujah. And you can cry out and say, Lord, yes, ताजे I समोर was तुजेन hurt रडोंक जाता आनी तुजे about one दूख particular सगळे thing. ताजे समोर तुवें वतोंक जाता. Hallelujah. Hallelujah. Many times you might have forgiven. You said, I have खबर पडली forgiven. तुवें बोगसणें दिल्लें आसा आनी तुका म्हायती आसा की तुवें बोगसणें दिल्लें आसा. But so in your spirit, many times inside that hurt remains. It can be of many years. And then to grow spiritually, you are not possible because of the hurt that is there. तर आत्मिकतायेन तुजे वाड जायना घडोंक शकना कित्याक ते सगळे दूख तुजे भितर ते भरून आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, रिगलोले Jesus. आसा. देवाक आर्गा. Hallelujah. हालेलुया. See, we are called to be children of God. आमकां आपयल्लें आसा देवाचे भुरगीं जावं We are called to be disciples of Jesus. आनी देवाचे जेजूचे शिष्य जावपाक आमकां आपयल्लें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Our main work on this world is to be a disciple of Jesus. तर आमचे मुखेल वावर ह्या संवसारा वयर जावन आसा जेजूचे शिष्य जावं. Why is that after knowing the Bible so much, you are not able to change one person's life? कित्याक पासत इतके पवित्र शास्त्राची म्हायती तुका मेळोन सुद्दां तुज्यान एक मनशाचें जिवीत तुज्यान बदलूंक जायना. Because there could be brokenness inside you. कित्याक तुजे भितर ते तुटलेलेपण आसा.
and hurts and pain you are आणि carrying दुःख- for years. दूख आनी दूख तुजे इतके वर्सां तुजे जिवितांत ते रिगलोले आसा. Hallelujah. हालेलुया. Because many times it's difficult for all of us to understand which way the demons work. तो सोबार पाटी आमकां तें कठीण जाता सोजमोंक की कशे परी देंवचार वावर कोत्ता. Hallelujah. हालेलुया. How the demonic world आनी works. शुद्ध आत्म्याचे संसार कशे वावर कोत्ता. Hallelujah. हालेलुया. Now let's take for your house. तो समज तुझे घरच आमी घेवया. Hallelujah. हालेलुया. If your house is not, prayed for, or what you call cleansed, or there is sanctification of God's word in your home, जरी and तो तुझे your lives are led holy by all the ones around you also. तुझे घरा खातीर मागणें जावंक ना मागणें जावंक ना ते शुद्धीकरण जावंक ना आनी तुजे सोर भोंवती आसा तांचेय शुद्धीकरण जावंक ना जाल्यार Hallelujah. There is a Hallelujah. tendency एक तेच वाटेन आमी भागयता of you not growing spiritually in your life. की आत्मीकतायेन आमचे वाड जायना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Every time I keep saying, you can do what I am doing, but Dor you are not party- able to do it. Dor Not that party- you don't want to do it. दर पाटी हांव म्हणटा की तुजेन करूंक जाता जे हांव करता आनी अशें न्हय की तुका करूंक नाका पूण तुजेन तें करूंक जायना. Somewhere you are not enjoying the freedom to be a disciple खंयसर of तरी Jesus. जेजूचे शिष्य जावंक तूं ताजे अभिनंद ताजे खुशालकाय तुका भोगना. Hallelujah. हालेलुया. So you have to go to the cross again. तर पोतून खुर्साचें आमी वचचें You have गरज to look at Jesus, what आनी जेजूचेर आमी लक्ष दवरचें he गरज. went through. His blood was shed for what? कित्याक कितकें ताका घडलें आनी ताजें रगत वारयलें कित्याक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. By his stripes ताजे and wounds we were healed. So it ताजे speaks about घाय आनी wounds. ताजे रक्तान आमकां पेकोणी मेवल्लें It आसा. speaks about pain. तर घाय आनी दुख ह्या विशीं उलयता. So many शास्त्र times आमकां. we use that scripture only for healing. तो सोबार पाटी आमी जे हे शास्त्राची कोबलात करता फक्त आमचे पेकोवणी खातीर. Yeah, by the stripes of Jesus we are healed. फक्त ताजे 1 Peter 2:24, ताजे घायनी everybody knows आमकां पेकोवणी मेवला. But the wounds, it is also, it's more deeper than that. It's the wounds that you have had also. पूण जे घाय तुका घडला ते घाय जेजूक जेजू विशीं बरयल्लें आसा ती घाय तुकाय लागता. Hallelujah. तुजेय घाय Sometimes it is like this. केन्ना केन्ना हे भाशेन You are in a particular situation, you are going through something, तूं एके तरेचे परिस्थितीन आसा आनी कसले तरी त्रासांसान तूं पासार and जाता somebody calls you, आनी कोण तरी तुका For something आपयता else. दुसऱ्या कामा खातीर and that's the time you are not able to hear that voice. आनी तेन्ना तुका तो ताळो आयकोंक जायना. So you already are going through something, and कित्याक somebody तूं calls you. कसले तरी So त्रास that pain and that pain, it piles up. तर ते त्रास तुका ते घडला ते त्रासांसान तूं पासार जाता आनी तेन्ना दुसरे ताळ्यांसान कसले तुका आनीक दूख भोगता. सो ते आदले दूख आनी नवें दूख ते एक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. So many people तो सोबार suffer for mental stress. सोबार लोक मानसीक दबावांसान ती त्रासान आसात Or fear. ओ भंयान आसात. Hallelujah. हालेलुया. Or even their body pains. ओ तांचे कुडीचे दूख सुद्दां तांकां भोगता. Or they get tired. ओ ते रोखडेच थकतात. It's because there could be pain that you are carrying from the inside. कित्याक ते दूख आसूंक शकता तुजे भितर जे भितरसान तूं ते घेवन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Jesus spoke to us that we have to have a mind of Christ. We have to have a mind what Jesus said. And if we, all of us have a mind of Christ, I think Goa can change within days. सो देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां एक क्रिस्ताचें मन आसूंक जाय आनी जरी तो सर्वांकूच आमकां एक जेजू क्रिस्ताचें मन आसा जाल्यार हे आख्खे प्रितमेर वस्त परिवर्तन येवंक शकता. Is it possible? अशें घडोंक शकता. Yes, हय it is possible. अशें घडोंक शकता. Hallelujah. Praise the Lord. देवा खारका. There are times if you seek alone God also, all this pain, everything can change, even just by you also. तर वेळ केन्ना केन्ना वेळ येता जेन्ना घडोंक शकता की तूं
एकटेच देवा समोर बसून हे सगळे तुजेच हातीन हे घडोवंक शकता Because there could be situations in your life wherever you are, you might be not having a church. कित्याक तुमचे You might not having a place to go for prayer तुमचे also. जिवितान परिस्थिती अशें उप्रासलेले आसा की तुमचे एक सभा सुद्दां ना सभेन हाजीर जावंक आनी मागणें करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक हारका. But if you call on Him, God will answer your prayer. पूण जरी तो देवाक तुमी हुलो मारीत जाल्यार देव तुमचे मागणेचो जबाब दितलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक हारका. Hallelujah. हालेलुया. So we are called to be in the character of Jesus. पण आमकां हा पयलें आसा जेजूच्या स्वभावान जियोंक. Hallelujah. हालेलुया. Can we all become like Jesus? तर आमी सर्व जाणां आमी जेजू सारकेले जावंक शकता. Can we all become like Jesus? सर्व जाणां आमी जेजू सारकेले जावंक शकता. Hallelujah. It is Hallelujah. easy to say yes. आनी ते म्हणपाक सोंपें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. But it is a person who is a true disciple will move in that direction to be like Jesus. पूण एक खरो शिश्य जेजूचो त्या दिशान तो फुडें सरतलो. Hallelujah. हालेलुया. He'll move in the direction of त्या Jesus. दिशान जेजू क्रिस्ताच्या त्या दिशान तो फुडें सरतलो. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, जेजू Jesus. खारका. But when you are in Christ Jesus, पूण जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान आसा you will understand the pain of your land. तुजे जे धर्नीचे दूख आसा ते तुका सजमोंक शकतले. You will understand what is the sufferings of somebody else. आनी दुसऱ्यांची गोश्ट कितें आसा ते तुका सजमोंक शकतले. See, when Jesus came, did he understand the pain of people? जेन्ना जेजू आयिल्लो तेन्ना ताका दुसऱ्यांची त्रास आनी दूख ताका सजमोले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Understanding, some will understand the pain, but you are not coming up to pray for it that we can change our land. तर कांय जाणांक तुमकां ते दुखाचे सजमणी मेवता तुमकां तुमी सजमोंक शकता पूण तुमी तुमच्या जिवितान उप्रासना की ते परिस्थिती बदलून हाडपाक. Hallelujah. हालेलुया. Last week, Gel. every day, was Gel. Jesus the center of your life गेले सुमार दोन in दिसा everything that you did? दोर वस्तू तुवें केल्ले आसा तुजे जिविताचे दोर भागान जेजू केंद्रीत आशिल्लो. Or you're busy working your plans in your तुमचे business सगळे and work वावरान and तुमी गुंतलेले असले तुमचे धंद्यान तुमी गुंतलेले असले सगळे तुमचे येवजणीन तुमी गुंतलेले your efforts everywhere, your instead of Christ helping you. सगळ्याच कडे तुमचेच प्रयत्न आशिल्ले ताजे बदलेक जेजू केंद्रीत जावंक जाय So you'll आशिल्लो. find there are times that Jesus is not control of your life. तुमी doing what you want. की वेळ आसा जेन्ना त्या वेळान जेजू तुमचे जिवीत वयर ताब्यान ना. But everybody has a chance to grow. पूण दर एकल्याक सोयेक आसा वाडपाक. There is time for you. You can still come तुका out. अजून Can वेळ you आसा can be like भायर that. सरपाक आनी त्या भाशेन जावपाक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. And no disciple, it's that he will do everything perfectly. It आनी will not. कोण शिष्य ना जो सर्व वस्तू तो परिपूर्ण तरेन करतलो. Hallelujah. हालेलुया. But a true disciple will always try to move in the direction of पूण Jesus. खरो जो शिष्य आसा तो सदांच जेजू क्रिस्ताच्या दिशान तो फुडें चलपाक तो प्रयत्न करतलो. He's ready to change his mindset. आनी तो तयार आसा आपल्या मनाची स्थिती बदलूंक He's ready to change his ways. आपले चाल बदलूंक. Why? कित्याक Because he knows the Holy Spirit is working inside to give that grace to that person to change. कित्याक ताका माहिती आसा पवित्र आत्मो ताजे भितरल्यान सान वावर करता कित्याक पासत ताजे बदल हाडपाक. Hallelujah. हालेलुया. 1 Timothy chapter 4 verse 15. Read. काळजी घेवन हे कायदे पाळीत राव आनी तुजो विकास सगळ्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटलो. Hallelujah. हालेलुया. Practice these things, immerse yourself in, so that all may see your progress. हे कायदे पाळीत राव आनी तुजो विकास सगळ्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटलो. Hallelujah. हालेलुया. There is something special when you attract people to you, ask you for help.
तर कितें तुजे भितर खेरीच भाशेन ते एक उजवाड कसो आसतलो जे लोक तुका ते आकर्शीत जातात लोकांक तुजेशी येवन आनी तुजे कडेन आदार मागूंक. Move forward. तर फुडें सरात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Move forward. फुडें सरात. Move forward. फुडें सरात. Turn to somebody and say, move forward. कोणाकूय पळोवन तुवें फुडें सर म्हणून ताका सांगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Hallelujah. हालेलुया. So, things around, hallelujah. God wants to see His sons. Those who are led by the Spirit are. तर आमचे सरभोंवती जे वस्तू आसा देव आशेता की पूत आनी देव फुडें सरचे आपले. Yeah, they are sons of God. आमी देवाचे पूत. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. So, God wants you to build your life so strong that wherever you are, it can change a lot of things around you. देव सोदता की तुजें जिवीत तुवें इतके थीर घटायन तुवें बांदून हाडूंक जाय की जेसोरी तूं आसा सरभोंवती तुजे उदेशीर वस्तू बदलून येतले. Hallelujah. हालेलुया. It is going to, I am going to pray, I am going to believe, it will happen. पूण तुजे जिवितांत सदांच ती आशा आसा की देव हें सगळें बदलून हाडटलो. हांव मागणें करतलो, हांव उपास करतलो आनी हें बदल जरूर येतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Thank you, जेजूक Jesus. दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Philippians chapter 3 verse 12. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. हांव शेवटाक पावलो वो संपूर्ण जालो म्हूण समजो नाकात. ना, हांव इनाम जिखून अजून धांवन आसा कित्याक ह्याच पासत जेजू क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Now it is something like this. आनी हे भाशेन ते We जावन know आसा. to be like Jesus, it's like walking from here to the end of the hall. आनी जेजू क्रिस्ता सारकेलो जावंक आमकां म्हायती आसा की ह्या पंथांसान हॉलाच्या शेवटा पर्यंत But ते to reach चलोन to that वचोंक. place, there will be a lot of blocks and lot of पूण situations त्या that will come up. पंथाक पावता म्हणून असो खूब आडावण्यो आनी खूब त्रास आसतले ते पंथाक पाव. But my focus will be there, it will पूण not तरी shift. पूण म्हजें जें लक्ष आसा I'm ताजेरूच not आसतलें. perfect, ते but I will still शेवटाचेर look there. आसतलें. I will still हांव move forward. I will परिपूर्ण still do न्हय, it. पूण तरी पूण हांव फुडें सरता त्या पंथार पावंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Today I want you all to really think. म्हाका जाय खऱ्यानच तुमी चिंतचे What is the area that you are lacking? You need God's help to change. तुमचे You need the Holy Spirit, to take out things that are there in you. तुमचे जिविताचो Put खंयचो तो his things भाग inside जावन you. आसा जेसो तुका उणेपण भोगता आनी तुका गरज आसा की पवित्र आत्म्यान त्या भागान वावर करचे जे कितें वस्तू आसा ते उमटून काडचे आनी भरून हाडचे तुज्या त्या भागान. The greatest thing we should understand एक सगळ्याकीन व्हरते वस्त आमी सजमोन that before our God, सजमोंक जाय की आमच्या देवा समोर every single thing about our lives He knows. Every hair that आमचे falls He knows. जिविताचे दर एक वस्त बारीकायेन ताका म्हायती आसा. आमचे माथ्या वयल्यान केंस पडत जाल्यारय ताका म्हायती आसा. Hallelujah. So Hallelujah. you need to give it up to Him. तर Give that गरज आसा की pain. देवाक Give that ते situation. दुख, Lord, I देवाक ती give. I परिस्थिती give. I तुवें need help. I समर्पण want to be करूंक free. जाय आनी I want to know आदार you more, घेवंक जाय. Jesus. आदार मागून घेवंक जाय. दुनिया तुजे आदार म्हाका जाय अदीक तुका तुजी ओळख म्हाका जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Do we come for Jesus only to ask what we want? आनी आमी जेजूशी येता फक्त आमचे गरजो आसात तेच खातीर मागून घेवंक Or we are here to be in the image of God? ओ हांगासर आमी हाजेर जातात की जेजू सारकेले ताजे रुपान जावच्या If your खातीर life is transformed in the जर image of तुजें God, जिवीत जेजूचे wherever you रुपान are, you'll make a big difference. Whether बदल you are in जाता जाल्यार college, जिसोरी तूं आसा ते जाग्यार तूं एक whether you are व्हडले working, बदल हाडटले जावं ते कामाच्या or you are a जाग्यार housewife, जावं तुजे घरान तूं wherever you stand, you can change a lot of things. जावं तुजे कामाचेर जावं तुजे धंद्यार तूं खंयसरूय उबें रावत जाल्यार तुज्यान खूब वस्तू बदलून I'll हाडूंक give an जाता. example. एक हांव तुका उदाहरण दिता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, जेजूक Jesus. हारका. When you enter this place, जेन्ना तुमी हे जाग्यार भितर is सरता the atmosphere different? हांगासर जे वातावरण आसा ते वेगळेच आसा. You come here, as many times you come here, जितके you'll फाटी तुमी feel हांगासर हाजीर जाता there is something precious over here. हांगासर तुमकां एक कितें तरी मोलादीक वस्त आसा तुमकां भोगता. So when you are transformed, this Jo- same atmosphere is here, you will get
get it wherever you are. तर People will just हांगासर- understand you have something greater and bigger than what they are. तर हांगासर जो वातावरण आसा ते वातावरण तुमचेर आसतलें जेसोरय तुमी आसा आनी लोकांक समजून येतलें की तुजे कडेन कितें तरी वर्तें आसा जें तांचे कडेन ना There's something special about you. आनी तुजे वयर कितें तरी खेरीच आसा You are unique. You are आनी different. तूं वेगळेच तरेची व्यक्ती जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास. Hallelujah. हालेलुया. So today hallelujah, I want to close here. तर हांगासर हांव सोंपयतां म्हजो संदेश. Let's pray, all those who are watching, okay, and you also can take the prayer. Hallelujah. Father God, I pray in the name of Jesus, those who are watching online, Lord Master, every form of witchcraft be broken, Lord. Every sickness come out, Lord. Lord, I pray, Lord Master, in the name of Jesus, Lord, Hallelujah. things that are holding the families, your finances are blocked. Your finances are blocked somewhere. Hallelujah. Your business is not moving. I speak in the name of Jesus that it will move. It will happen, Lord Master. I pray that families will be restored, Lord Master. Lord, families just struggling, Lord, that they ought to have a break, Lord Master. They want to separate, Lord. I pray in the name of Jesus that things will change, Lord. I arrest every demonic strongholds over that marriage, Lord Master. Every sickness spirit, Lord Master. Every demonic spirit, Lord Master. I speak in the name of Jesus that right now you will be touched, you will be healed, you will be set free, Lord Master, and the abundance will come to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Hallelujah.